Guys, good morning! Good morning, good morning! Merry Christmas pa rin. 26 pa guys eh. Ito guys, asikaso guys pagkain guys. Guys oh. Banakon guys. Okay. Abangan ang susunod na kabanata. Ito na guys. Nakahiwa na guys. Yan guys. So, anuhin ko lang yung Ricardo guys. Ito guys oh. Yan lang guys. May suka na yan guys. Suka yan. Yung nakababad sa Ricardo guys ba. Okay. Ito na guys. Bawang. Sibuyas. Paksiw guys ba. Pinahubsan to guys. Pinatuyo. May asin na yan guys. Okay. Guys, yan lang ang ating mga Ricardo guys. No? Walang luya-luya guys. Walang luya eh. So lagyan lang natin ng oil guys. Kaunti. Ano lang, pabango. Okay. Lagyan na natin sa kaldero guys. So yun na natin ang Ricardo guys. Isapin baga. Kasi pinatuyo to guys eh. Para kung matuyuan guys, hindi didikit yung isda. Okay. Lagay na guys. Yan. Ulo. Sa gitna. Okay. Ito na guys. Oh. Okay. Ready to salang na guys. Ready to cook. Na guys. Salang na guys. Sindihan na. Okay. Maya-maya luto din yan. So dito tayo guys sa partner nito guys. Ay guys oh. Tanglad, lemongrass, corn, mais. Ito na guys. Need na guys. Ganyan lang. Dito tayo sa malaki guys. Kasi bata pa yung mais. So guys, tapos na guys oh. Naiwan yung mga balat guys oh. No? So anuhin pa natin ng kalusin pa natin ng kutsilyo guys. Ganun. Para matanggal yung nasa ilalim. Ito na yung mga laman guys. Ayong tanggal ayun. No? Okay. Anuhin lang ito sa kutsilyo guys. Ano guys oh. Diretso sabaw na yan guys. Kawali ako magluto guys. Sayang yung gumikit eh. Yan. Okay. Yan ang sabaw niya guys. Okay. Lagay na natin to guys. Lemongrass. Kuha tayo ng asin guys. Ito na guys. Asin salt. Timplang patsamba. Pataka na ng konti guys. Ano lang. Okay. Ano guys. Onion. Buyas. Bombay. Okay. Yan lang guys ang ating Ricardo sa gulay mais. Ready to salang na yan guys. Sanang takip. So dito tayo guys sa paksiw guys. Na pinatuyo. Yun. Ito na guys. No?
Patuyuin lang natin konti guys para mas masarap. Pwede na siguro guys. Ayun. Pwede na guys. Luto na guys. Sapin. Okay. Salang na guys. Yan ang gulay guys. Balance. Yan. Guys oh. Pulo na guys. Palamuti lang natin mais guys. Tapos pa ng timpla. Ilagay na natin yung mga dahon-dahon. Dahon-dahon leaves. Okay. Final timpla guys. Mabango na yung tanglad eh. Malambot na ang mais. So, lagay na natin ang ano guys. No? Kamuti, saluyot, malunggay. Walang alagbati guys. May saluyot na eh. Yan guys. Okay, nakaayo to guys. Okay na kayo to guys. Sa kumakain ito. Sa kumakain ito guys, masabing masarap. No? Walang saho guys. May partner naman eh. Ito. Ayun. Yun. Okay. Luto na guys. Oh. Ang ating utan nga mais. Ito na yung kanin. Ito na yung paksiw guys. Okay, yan na guys. Kainan na. Utan guys. No? Partner. Pinatuyo ang paksiw. Okay, kain tayo. Okay. Magda na. Okay, yan na kayo guys. Kain na tayo. Okay. Almusal tayo guys. Breakfast. Ito guys oh. Utan mais guys. So yan lang guys ang aming almusal ngayon guys. No? December 26. Naumay sa mamantikain kahapon guys eh. Wala pa noon 24. Kaya gulay tayo ng ano guys. So okay, so thank you. Thank you for watching guys. No? So yan lang guys ang ating utan guys. Baho guys. Thank you for watching guys. So sana kayo kumakain na rin. No? Higop sa baho. Thank you po. Sa lahat ng aking followers. Bye-bye. Bye-bye guys. Sana kumakain na kayo guys. Thank you.